Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Coucou mes amis, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une tarte bourdaloue au chocolat. Je vous ai déjà fait la tarte bourdaloue, c'est-à-dire à base d'amandes et de poire. Mais cette fois-ci, on va rajouter de la pâte, c'est-à-dire de la pâte à tartiner, ou bien du chocolat noir fondu, 100 grammes de chocolat noir fondu, ou bien 100 grammes de pâte à tartiner, chocolat au lait pour les enfants, c'est très gourmand. Donc c'est quand vous voulez. Donc je vais faire une crème frangipane. Je vais faire une petite quantité car j'ai un petit moule, donc selon la dimension de votre moule, soit c'est-à-dire vous doublez les proportions, soit vous allez mettre une petite quantité. Donc j'aurai besoin d'un œuf. J'ai mis une cuillère à soupe bien remplie de sucre. Si vous allez mettre du chocolat noir, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais rajouter les 100 grammes d'amandes torréfiées et moulues. C'est pas des amandes émondées, c'est non émondé. J'ai préféré laisser c'est-à-dire les laisser comme ça. Donc شوفوا انا استعملت حبه بيض كامله 100 غرام تاع لوز بقشورو رحيتو قليتو شويه باش يعطي البنه مغرفه تاع سكر كبيره اللي حب يدير شوكولا سوداء سجل محبي الشوكولا سوداء ديروا 100 غرام شوكولا سوداء دايبه مع 100 غرام زبده دايبه ولا تقدروا ديروها غامولي وتخلطوا مليح. انا دوك نديرها بدرجه حراره الغرفه. Donc j'ai oublié de vous dire de rajouter 100 grammes de beurre ramolli ou bien fondu et bien ميلونجي. نزيد انايا مغرفه معمره كبيره تاع الشوكولا للطلي. قلت لكم مغرفه مع تقدروا تروحوا حتى شوكولا طلي شويه ثقيله 50 غرام ولا تكفي. بصح لا درتوا شوكولا ساجر شوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء ديروا 100 غرام. نخلطهم انا مليح ونديرهم فوق المول تاعي. وهنايا شوفوا النجاص، شوفوا السيرو شحال قاعد ابيض. شوفوا هذا دوك نطيبه لكم نوريه لكم غدوه ان شاء الله. بيتيت ندير لكم ساجر لي بواغ سيرو باش تخبوهم باش تحتفظوا بهم، باسكو على بالكم دوك يخلص النجاص تخلوهم سوا ولا درتوهم في لي بوكو ستيريليزي ساجر ولا عقمتوا العلب تاعكم زجاجيه تقدروا ديروهم في الثلاجه ولا برا، ولا ما عقمتوهمش ديروهم في دي بواط هرميتيك تاع بلاستيكيه، علب بلاستيكيه مغلقه الاحكام، وديروهم في الكونجيلاتور في المجمد باش هكذاك تحبوا ديروا لي تارت ولا لي ديسير ولا يكون عندكم النجاس او سيرو تحبوا ديروا حمل حلو ولا. شوفوا شحال يقعد السيرو تاعو بيض ويطيب بيان، وتحبوا تخلوا له القزمال كيما درت انايا وديروا له شرائح الليمون. ومن بعد نعطيكم ساجر لي بروبورسيون exact pour faire des poires au sirop. On va profiter parce que c'est la période des poires. Après vous allez les conserver durant toute l'année, comme ça si vous aurez envie de faire des desserts. Je vais verser la préparation, donc je vais verser ma préparation sur mon fond de tarte, puis mes poires. La tarte d'y aller. Donc je vais l'enfourner à 180 degrés dans un four préchauffé, préalable. Et voilà ma tarte bourdaloue au chocolat. Elle est vraiment facile à réaliser. Je vais vous mettre le lien de la tarte bourdaloue en barre d'infos pour avoir les ingrédients et le mode d'emploi, plus c'est-à-dire le fond de tarte, c'est-à-dire la pâte sucrée. Comme ça, vous pourrez la faire. Je vous dis, essayez-la. Elle est très facile à réaliser et délicieuse et très gourmande pour les enfants. نقول لكم هاي لا تارت تاعنا بالإدجاس والشوكولا واللوز بزاف بنينه وسهله باش ديروها. دوك نخلي لكم الرابط تاع لا تارت بوردالو بالإدجاس باش تبعوا كامل المراحل، باسكو هذه ما وريت لكمش صادر كيف نخدموا لا بات وكيفاش نخدموا لا كريم فرانجيبان. ديروها ماكوش راح تندموا. نقول لكم سلام الى الملتقى.